नमस्कार बंधुरा आज के आबार नतून एक भिडियो निये चले एसेछि दासगुप्त एंटारप्राइजेर पक्ष थेके जेखाने आमी आपनादेरके देखाबो एई जमिटी मोट 12 काठा रयेछे एबं एई जमिते प्लट हिसाबे जमी बिक्री होबे 2 काठा करे। आपनि जदि जमी निते चान ताहले जोगाजोग करुन दासगुप्त एंटारप्राइज। एई जमी चौहाटी थेके 1 मिनिटेर दूरत्वे आपनि पेये जाबेन और द इंटरनैशनल लायन स्कूल सामने 10 मिनिटर मध्य पेये जाबेन। तो आपनि जदि आपनार स्वप्नेर जमिटी आमादेर एखाने निते चान चौहाटी थेके मात्र एर दूरत्व 1 मिनिट। देखुन बंधुरा एकटु घुरिए देखी जमिटा এই পুরো টোটাল যেটুকু বাউন্ডারি দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো বাউন্ডারির মধ্যেই আপনি জমিটা পেয়ে যাবেন ও এই জমিটা প্রতি কাঠা পিছু 8 লক্ষ টাকা দাম আছে। এই জমিটি যদি আপনি নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন দাসগুপ্ত এন্টারপ্রাইজ নিচে দেওয়া নাম্বারে। জমিটা একটু ঘুরিয়ে দেখে নিই আমরা। এই জমিটি পুরো বাউন্ডারি পর্যন্ত রয়েছে জমিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই জমিটি প্লট হিসেবে বিক্রি হবে 2 কাঠা করে একটা প্লটে থাকবে এবং 1 কাঠার মূল্য 8 লক্ষ টাকা। আপনি ইচ্ছুক থাকলে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন দাসগুপ্ত এন্টারপ্রাইজ নিচে দেওয়া নাম্বারে।